अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, हमारे बहसीत कौम आज सर शर्म से झुक गए हैं। ये जो वीडियोस मंजर आम पर आई हैं, ये तमाचा इस पूरे सिस्टम पे, इस सिस्टम के आलाकारों पे और ख़ास तौर पे उन लोगों पे जो इस सिस्टम के परवरदा हैं, जो साल हा साल से इस सिस्टम का हिस्सा रहे और आज उस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उसी निज़ाम को, उस फरसूदा निज़ाम को दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिस निज़ाम की वो ख़ुद बाक़ियात हैं। ये वीडियोस मुफ्ती अब्दुल कवी की वीडियोस नहीं है, मरियम सफदर साहिबा की वीडियोस नहीं है जो हमेशा वो वीडियोस का जिक्र करती रहती हैं कि मेरे पास कुछ बहुत वीडियोस हैं और सबूत हैं। ये वीडियोस पीपल्स पार्टी के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उन ज़मीर फरोशों की हैं जिन्होंने आपके वोट लेकर आपके साथ गद्दारी की, आपके साथ बदअहदी की और अपने अपने जेब भरे और अपना ज़मीर बेचा। नाज़रीन, इंतहाई तकलीफ दे तसव्वुर है ये कि क्यों हमारे हालात नहीं बदलते, क्यों ये मुल्क आगे की तरफ नहीं जाता, क्यों हम इस सिस्टम से जान नहीं छुड़ाना चाहते, क्या वजह है कि ये सिस्टम हमारी जान नहीं छोड़ता। ये इन सब इश्यूज़ पे बात करेंगे और ये वीडियोस और इसमें इससे मुंसलिक जो क्राइम है और अकेला इमरान खान इसके खिलाफ बरसरे पेकार है। बहुत सारे लोग इस पे हमें तनकीद करते हैं कि आप क्यों इमरान खान के हक़ में बात करते हैं, तो आज मैं उनको ये बताऊँ कि इमरान खान के हक़ में बात करने की बहुत सारी वजूहात हैं। नाज़रीन, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक वजह यह है कि वो ये कहता है कि इस सिस्टम को तब्दील होना चाहिए, इस सिस्टम को आगे बढ़ना चाहिए। ये सिस्टम 1971 का सिस्टम है और आज जो तकाज़े हमें दरपेश हैं बहसीत कौम, वो बहुत आगे गए हैं। हमारा मुकाबला बड़ी तरक्की याफ्ता अक़वाम के साथ है और आज भी हमारे MPs, हमारे वो लोग जिनको हम अपना वोट देकर मुंतखब करते हैं, वो लोग उस पार्लियामेंट में जाकर सिगरेटों के कश लगाकर पैसों की इतनी बड़ी बड़ी पेटियां सामने रख के अपने ज़मीर बेचते हैं और सेनेटर्स मुंतखब होते हैं और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। आज लड़ाई क्या है? इमरान खान की PDM के साथ लड़ाई इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ नहीं है, ये सिस्टम वर्सेस इमरान खान है। आज इमरान खान उस सिस्टम को कहता है कि इसको तब्दील होना चाहिए और PDM क्या कहती है कि नहीं, इसको तब्दील नहीं होना चाहिए, यही सिस्टम ठीक है। इसी तरह झूठ से, इसी तरह फ्रॉड से इस सिस्टम को चलना चाहिए। उसी फ्रॉड की हम पैदावार हैं और ये फ्रॉड आगे चलता रहेगा, कौम जाए भाड़ में बेशक। नाज़रीन, एक तरफ वो अकेला तने तनहा ये कहता है कि ओपन बैलेटिंग हो, किसी को अपना ज़मीर बेचने का मौका ना मिले, और इन वीडियोज़ के आने के बाद भी बहुत सारे बेशर्म लोग TV पे बैठकर अभी भी वो ये कहते हैं कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हम इसको चैलेंज करेंगे, हम इसको चैलेंज करेंगे कि ये जो है वो हमारी रवायात के ख़िलाफ़ बात है। वो बुनियादी तौर पे उनको इस चीज़ का खौफ है कि अगर ओपन बैलेटिंग हो गई तो एक बहुत बड़ी दुकान बंद हो जाएगी, एक तेल का बहुत बड़ा कुआं उनके लिए जिसका मुंह हमेशा से खुला रहता है वो बंद हो जाएगा। नाज़रीन, ये वीडियोस ARY के प्रोग्राम में सामने आई हैं। इस पे अभी मैंने कुछ ट्रांसमिशन देखी और बड़ी एक तकलीफ दह सूरत हाल है कि बहुत बड़े बड़े कैश और पैसों की डब्बियाँ जो है वो टेबल्स पे रखी गई हैं। ये वो लोग हैं जो आपसे वोट लेते हैं, ये वो लोग हैं जो हलफ लेते हैं कि आपके साथ, कौम के साथ गद्दारी नहीं करेंगे और इस वोट का तकद्दस कभी पामाल नहीं करेंगे। ये हलफ लेते हैं उस ईवान का जिस ईवान में ये बैठते हैं कि हम इस ईवान का तकद्दस पामाल नहीं करेंगे, और साथ साथ 5-5 करोड़ रुपए लेते हैं और अपना ज़मीर बेचते हैं और वोट देते हैं इसी सेठ को जिसने सेनेटर बनना होता है। सेनेटर किस लिए बनना होता है? या तो अपने कारोबार को प्रोटेक्ट करने के लिए बनना होता है, या अयाशी करने के लिए, या शोहरत कमाने के लिए। पैसा चूंकि उनके पास बहुत ज़्यादा होता है। सेनेटर बन ही वही सकता है नाजरीन जिसके पास बेशुमार पैसा होता है, जिसने अयाशी के लिए अपने उस पैसे को इस्तेमाल करना होता है। तो उसके लिए बहुत आसान होता है कि वो 5-6-10 करोड़ लगा के इस पूरे इस निज़ाम के इस मुंह पे तमाचा मारे और इन लोगों की जेबें भर दे और ख़ुद सेनेटर बन जाए। और ये जो वीडियोज़ हैं ये इस सिस्टम का नोहा है कि किस तरह ये सिस्टम ऑपरेट करता है। ये 2018 की जो सेनेट इलेक्शन से पहले की तैयारी हो रही है और उसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ के MPs एक जगह मिलते हैं और उनको पता होता है कि ताकतवर कौन है, पैसे वाला कौन है, उनके साथ कॉन्टेक्ट्स होते हैं और वो आते हैं और कहते हैं कि भाई बताओ क्या बोली लगेगी, बताओ तुम्हारी अपनी कीमत लगाओ, अपने ज़मीर की कीमत लगाओ। और याद रखें कि वो सियासतदान अपने ज़मीर की कीमत नहीं लगाते, वो आपकी कीमत लगाते हैं, वो आपके वोट से जिनको आप वोट देकर मुंतखब करते हैं। और फिर क्या होता है कि फिर 5-5 करोड़ रुपए लेकर सेनेटर तो सेनेटर बन जाता है
وہ اپنے کاروبار کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے, وہ اپنی عیاشی بھی کرتا ہے, وہ گھومتا پھرتا بھی ہے, وہ پرکس اینڈ پریویلیجز بھی لیتا ہے. اور جو ایم پی اے ہوتا ہے, تحریک انصاف اپنے 20 ایم پی ایز کو فارغ کر دیتی ہے. تو کیا مجال کسی دوسری پارٹی نے اتنی جرت کی ہو؟ جو چیزیں سامنے آئی اس میں 7 ایم پی ایز جو تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تھے. آپ نے کبھی سنا کہ انہوں نے کسی کو فارغ کیا؟ وہی لوگ جن کے ایم پی ایز انوالو تھے اس میں, انہوں نے نہ تو اپنے ایم پی ایز کو فارغ کیا جنہوں نے ووٹ لے کر پیسے دیے سینیٹرز کو, اور نہ آج وہ اس کی تائید کرتے ہیں کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اسی سسٹم کو چلنا چاہیے جس سے ہماری روزی روٹی وابستہ ہے. وہ اس قوم کو اس عذاب سے, اس سسٹم کے گرداب سے باہر نکالنا ہی نہیں چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سرکس چلتا رہے اور ان کی روزی روٹی چلتی رہے. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ناظرین کہ ایک خاتون ہے, وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے 5 کروڑ نہیں, مجھے 5 کروڑ چاہیے, مجھے 3 کروڑ نہیں چاہیے, اور اس کے ساتھ پھر ان کی بات نہیں بنتی. یہ آپ کو یہ بہت کم لوگوں کو یہ بھی پتا ہوگا کہ سینیٹرز بنتے کیسے ہیں, یا یہ جو کوٹا ایک مختص کیا جاتا ہے ہر 3 سال بعد جو الیکشنز ہوتے ہیں, اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے. تو میں آپ کو مختصر یہ بتاؤں کہ اپیرنٹلی یہی ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جو سینیٹرز ہوتے ہیں, جس کو ایوان بالا کہتے ہیں, اس کے کل ممبران کی تعداد اب 104 ہے, شاید اب زیادہ ہو گئی ہے, کچھ 1-2 کا اضافہ ہوا اس میں. ہر 3 سال بعد 6 سال کے لیے ایک سینیٹر منتخب ہوتا ہے, ہر 3 سال بعد اس کا الیکشن ہوتا ہے. اور جتنے بھی ایم پی ایز ہوتے ہیں وہ ووٹ کرتے ہیں سینیٹ کے الیکشن میں. تو ایک کوٹا مختص کیا گیا ہے. پنجاب میں چونکہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی نشستیں بہت زیادہ ہیں, تو وہاں اس حساب سے اس کی جو ڈویژن بنتی ہے, ایک سینیٹر کو پنجاب سے سینیٹر منتخب ہونے کے لیے 52 ووٹس درکار ہوتے ہیں. تو اس لیے بہت زیادہ لوگ جو خریداری کا کام کرتے ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ کسی ایسے صوبے سے جو ہے وہ لوگوں کے ضمیر خریدے جائیں جہاں کل ملا کر کم نمبر آف ووٹس کی ضرورت پڑے. چونکہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی نشستیں بہت زیادہ ہیں, تو وہاں سے آپ کو سینیٹر بننے کے لیے 52 لوگوں کا جو ہے وہ ضمیر خریدنا پڑتا ہے, تو وہ بہت بھاری ہوتا ہے. تو لوگ پریفر کرتے ہیں بلوچستان کو یا کے پی کے کو. کے پی کے اور بلوچستان میں بہت آسانی سے آپ کو 8, 10, 12 ایم پی ایز کی جو ہے وہ تائید حاصل ہو تو آپ سینیٹر بن جاتے ہیں. اور اس کی نسبت سندھ میں بھی کوئی یہ فگر جو ہے وہ زیادہ ہے, 60-62, اس کا مجھے کنفرم نہیں ہے اس کے کتنے. تو اسی حساب سے, اس تناسب کے حساب سے ووٹس دیے جاتے ہیں اور وہ سینیٹر بن جاتا ہے. بنیادی طور پہ آج عمران خان کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے کل ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی بیان جاری کرنا پڑا کہ مریم صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں ریکویسٹ کی جاتی ہے, عمران خان کے بڑے ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری مرضی کا ووٹ دے دیں. تو یہ وہی سسٹم ہے. عمران خان جس کو چیلنج کر رہا ہے کہ اس سٹیٹس کو ٹوٹنا چاہیے, اس کو شفافیت کی طرف جانا چاہیے. اور دیکھیں جو پیسہ لے کر سینیٹر بنتا ہے اس کی ترجیحات کیا ہو سکتی ہیں, وہ کیا آپ کے لیے آئین سازی کرے گا, وہ کتنا قابل ہوگا کہ وہ کسی کمیٹی میں بیٹھے, وہ فائلز کو پڑھے, وہ اس سماج کا مطالعہ کرے, اس کے قانون کا مطالعہ کرے, اس کے قانونی پیچیدگیوں کا مطالعہ کرے. اس کو آپ سے کیا سروکار ہو سکتا ہے. یہ جو پی ڈی ایم ہے بنیادی طور پہ یہ سارے کا سارا اس کے منہ پہ تماچا ہے کہ وہ اس سسٹم کو ریفارم نہیں کرنا چاہتی. یہ ساری سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ سسٹم چلتا رہے, اور ایک طرف اکیلا عمران خان ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں, اس سسٹم کو کہیں نہ کہیں سے ٹوٹنا ہے. تو اصل جو لڑائی ہے وہ سسٹم ورسز عمران خان ہے, نہ کہ عمران خان ورسز پی ڈی ایم ہے. مجھے بہت اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.